अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस सब्त 21 रबीउल अव्वल 1445 हिजरी। आज शनिचर का दिन है, जिसको हफ्ते का दिन भी कहा जाता। अक्टूबर की 7 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह फातिर आयत नंबर 27 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, अन्नल्लाह, कि अल्लाह, अनज़ला मिनस समाई माअन, उतारा आसमान से पानी, फ़अख़रजना बिही समरातिन, फिर हमने निकाला इससे फलें, मुख्तलिफन अलवानुहा, मुख्तलिफ इनके रंगे हैं, व मिनल जिबाली, और पहाड़ों में से, जुददुन बैज़ुन, सफ़ेद घाटियाँ, व हुमुरुन, और सुर्ख, मुख्तलिफुन अलवानुहा, मुख्तलिफ इनके रंगे, व गराबीबुस्सूद, और गहरे सिया रंग के। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने आसमान से बारिश को बरसाया और इसके ज़रिए से तमाम फल निकाले, और जो कि वो फल पूरे मुख्तलिफ रंगों के हैं, और ये कि पहाड़ों में से कुछ तो है सफ़ेद घाटियाँ, और कुछ है सुर्ख लाल रंग की, और उनके भी जो सो अलग अलग रंग है, और बहुत सिया काले, यानी बहुत सख्त काले रंग के। तो ये अल्लाह की इनाम और क्या कहते हैं कि कुदरत की निशानियां हैं कि अल्लाह ताला जो सो आसमान से बारिश को बरसाता है, फिर उसके ज़रिए से मुख्तलिफ फल निकलते हैं जो कि मुख्तलिफ रंगों के हैं, और उसी तरीके से पहाड़ और उसके वादियाँ वगैरह जो हैं वो भी कोई सफ़ेद है, कोई सख्त, कोई लाल रंग की है, और कोई जो स्याह बहुत ज़्यादा काले रंग की है। तो ये सब कुछ अल्लाह की निशानियाँ, उसकी कुदरत की निशानियाँ हैं। वह मिनन्नासी, और लोगों में से, व दवाबी, और जानवरों में से, वल अनआमी, और चौपाओं में से, मुख्तलिफुन अलवानुहु, मुख्तलिफ उनके रंगे, कज़ालिका, इसी तरह, इन्नमा यख्शल्लाह, इसके सिवा नहीं कि डरते हैं अल्लाह से, मिन इबादिहिल उलमा, उसके बंदों में से जो लोग इल्म रखते हैं। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अजीज़ुन गफूर, अजीज गालिब, गफूर बख्शने वाला है। और लोगों में से भी, और जानवरों में से भी, और चौपाओं में से भी, जो मुख्तलिफ रंगों के होते हैं, इसी तरीके से। और ये कि अल्लाह से सिर्फ वो बंदे डरते हैं जो उलमा होते हैं, यानी जिनको इल्म है, जो इल्म रखते हैं, और बेशक अल्लाह ताला गालिब और बख्शने वाला है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला इंसानों के अंदर भी जो मुख्तलिफ रंग है, और जैसे कि हम और आप जानते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा काले रंग का है, कोई बहुत ज़्यादा सफ़ेद रंग का है, कोई तो जो सो दरमियानी गेहुआ रंग का है, वो इस तरीके से जो मुख्तलिफ रंग है। उसी तरीके से जानवर भी है, चौपाए भी है, इनके भी मुख्तलिफ रंग है। और यहाँ तक के फलों में भी जो सो एक ही फल के भी कई कई रंग और कई कई ज़ायक़े होते हैं। जैसे खजूर ले लें, खजूर के भी अंदर कितने ही जो सो मुख्तलिफ रंग है, मुख्तलिफ ज़ायक़े हैं, मुख्तलिफ जो सो उनकी किस्में हैं। उसी तरीके से सेब है, उसी तरीके से अंगूर है। तो ये सारी चीज़ों के अंदर मुख्तलिफ मुख्तलिफ रंग है, और उनके मुख्तलिफ ज़ायक़े हैं, और मुख्तलिफ शक्लें हैं। तो यह सब कुछ अल्लाह की कुदरत है। और ये कि अल्लाह से सिर्फ उसके वो बंदे डरते हैं जो उलमा है, यानी उलमा से, आलिम से मुराद वो नहीं जो हमारे मुल्कों में हमने समझ रखा है। हमने क्या समझा है कि कोई इंसान, कोई बच्चा जो सो मदरसे में चला जाए, वो 10 साल या 8 साल या 12 साल की जो डिग्री होती है, जो उस मदरसे में पढ़ ले, तो हम उसको आलिम का दर्जा दे देते हैं। चाहे वो जो सो पढ़ा हो ना पढ़ा हो, चाहे वो फेल होता रहा हो, वो बहुत ज़्यादा शरीर भी हो, लेकिन लोग कहते हैं कि ये तो बहुत बड़े आलिम है। नहीं, आलिम तो वो है जिसके पास इल्म
इल्म है, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी मदरसे में गया हो। और इल्म से मुराद ख़ास तौर पे शरीयत का इल्म है, कुरान और हदीस का इल्म है, क्योंकि हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, सहाबा के दौर में कोई ऐसे मदरसे वगैरह नहीं हुआ करते थे जहाँ पर लोग 8 साल 10 साल पढ़ें और उसके बाद में उसको आलिम कहा जाए। तो क्या सहाबा इकराम आलिम नहीं थे? वो तो दुनिया के सबसे बड़े आलिम थे। तो जो जिसको सही माने में कुरान और हदीस का इल्म है तो वो आलिम है। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि अल्लाह के बंदों में से जो अल्लाह के दीन का इल्म रखते हैं, जो कुरान और हदीस का इल्म रखते हैं, वही अल्लाह से ज्यादा डरने वाले हैं और अल्लाह ताला गालिब बख्शने वाला है। इन्नल लजीना, बेशक जो लोग यतलूना किताब अल्लाही, पढ़ते हैं अल्लाह की किताब को, व अकामुस्सलाता, और कायम करते हैं नमाज, व अनफकू, और वो खर्च करते हैं, मिम्मा रज़क़नाहुम, उसमें से जो हमने उन्हें रिस्क अता किया है, सिर्रों व अलानियतन, पोशीदा भी और ज़ाहिरी तौर पर भी, एलानिया तौर पर भी, यरजूना तिजारतन, वो उम्मीद रखते हैं ऐसी तिजारत की, लन तबूर, हरगिज घाटा नहीं देगी वो। बेशक जो लोग किताब की तिलावत करते हैं और नमाजों को कायम करते हैं और वो खर्च करते हैं उसमें से जो अल्लाह ने उन्हें रिस्क अता फरमाया है, एलानिया तौर पर भी और छिपा कर भी, यानी छिपा कर बिल्कुल पोशीदा तौर पर भी और खुल्लम खुल्ला एलानिया तौर पर भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, वो ऐसी तिजारत के उम्मीदवार है जो कि कभी घाटा नहीं देगी। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला अपने उन नेक बंदों का सिफत बयान कर रहे हैं जो कि अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, यानी कुरान की तिलावत करते हैं और नमाजों को कायम करते हैं, और जो अल्लाह ने उनको रिस्क दे रखा है, माल दे रखा है, उसमें से खर्च करते हैं, दिखाव छिपा कर भी और ज़ाहिरी तौर पर भी। तो पता क्या चला, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए दोनों तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, पोशीदा करके भी, छुपा कर भी खर्च करें, ज़ाहिर करके भी। और बहरहाल पोशीदा खर्च करना ज़ाहिर से ज़्यादा बेहतर होता है। शर्त यह है कि अगर ज़ाहिरी तौर पर आप खर्च करें लेकिन उसमें रियाकारी ना हो, लोगों को दिखाना मकसद ना हो, तो फिर तो जो सो दिखाकर खर्च करना भी जायज़ है। बल्कि कभी कभी ये होता है कि दिखा के खर्च करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ख़ास तौर पे मिसाल के तौर पर कहीं पर कोई सैलाब आ गया, कोई कोई मुसीबत आ गई, कोई आफत आ गई और वहाँ पर इज्तिमाई तौर पर लोग जो सो चंदा वगैरह जमा कर रहे हैं, कोई मस्जिद है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों से चंदा जमा करने के लिए ऐलान किया जा रहा है, अब कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, ऐसे में अगर कोई इंसान खड़ा होता है और ऐलान करता है कि मेरे तरफ से इतने हजार रुपए या कुछ इस तरीके से ऐलान करता है, अब उसके बाद में उसकी बात के ऊपर लोगों को भी जोश आता है, उनमें से एक ने ऐलान किया 10,000 मिसाल के तौर पे, तो दूसरा खड़ा होगा, वो कहेगा मेरे तरफ से 5,000, फिर कोई खड़ा होगा, वो कहेगा मेरे तरफ से 15,000। तो इस तरीके से ऐसी सूरत में ऐलानिया तौर पर भी अगर इंसान खर्च करता है तो उसमें बेहतरी होती है। लेकिन हर हाल में इंसान को याद रखना चाहिए कि जब वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करे तो उसमें रियाकारी, लोगों को खुश दिखाना या लोगों को खुश करना मकसद ना हो। अगर ऐसा हो तो फिर ये तो शिर्क हो जाएगा और अल्लाह के पास उसका अजर नहीं मिलेगा। दुनिया में तो हो सकता है लोग उसको तारीफ करें, उसको कह दें कि माशाल्लाह फलां ने तो बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन कल क़यामत में उसको कोई अजर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो जिसमें इखलास नहीं होगा वो अमल अल्लाह के पास कबूल नहीं होगा। तो इस तरीके से बहरहाल दोनों तरीके से इंसान खर्च कर सकता है अल्लाह के रास्ते में, छिपा कर भी और ज़ाहिरी तौर पर भी। तो ऐसे ही लोग जो सो ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जिसमें कोई नुकसान नहीं है, यानी दुनिया की तिजारतों में हमेशा जो सो फायदा और नुकसान का खतरा लगा हुआ होता है, कभी फायदा होता है, कभी नुकसान होता है, कभी पूरा का पूरा लगाए सो माल भी जो सो ज़ाय हो जाता है। लेकिन ये ऐसी तिजारत है, जब अल्लाह के रास्ते में इंसान खर्च कर रहा है तो दर हकीकत में वो ऐसी तिजारत में अपना माल लगा रहा है जिसमें कभी नुकसान नहीं है, जिसमें कभी कोई घाटा नहीं है। लियुवफ़ियहुम उजूरहुम, ताकि उन्हें दे दे पूरा पूरा बदला दे दे, उनका यानी पूरा अजर अल्लाह ताला दे देगा। व यजीदहुम, और उन्हें इजाफा करेगा, ज्यादा देगा, मिन फजलिही, अपने फजल से, इन्नहु गफूरुन शकूर, बेशक वो बख्शने वाला कदरदान है। यानी वो ऐसी तिजारत की उम्मीद रखते हैं जिसमें कोई घाटा नहीं है। वो क्यों? ताकि अल्लाह ताला उनको उनकी जो उन्होंने जो कुछ खर्च किया है उसका पूरा पूरा अजर दे दे
اور اس سے بھی زیادہ دے دے اپنے فضل سے، اور اللہ تعالیٰ بے شک بخشنے والا شکر گزار ہے، یعنی قدردانی کرتا ہے۔ جو لوگ اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ان لوگوں کی قدردانی کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے وہ در حقیقت میں اللہ کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، اور جو انسان اللہ سے تجارت کرتا ہے تو اس میں کوئی گھاٹا نہیں ہوگا۔ کیوں کہ جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ لوٹا کے دے دیتا ہے، بلکہ اور زیادہ کرتا ہے۔ یعنی اگر اللہ کے راستے میں آپ نے 100 روپے خرچ کیے تو اللہ تعالیٰ اس 100 کو تو آپ کی طرف لوٹا ہی دیتا ہے، اور اس سے اس کو زیادہ بھی لوٹاتا ہے۔ اور وہ کیسے لوٹاتا ہے؟ جیسے کہ حدیثوں میں اس کی ذکر آتی ہے کہ اگر انسان 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو کم از کم اس کے درجہ اس کو جو اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر اس کا اجر دیتا ہے، یعنی 1 کے بدلے میں 10۔ اگر تم نے 1 روپیہ خرچ کیا تو کم از کم اللہ تعالیٰ اس کا 10 نیکی تمہارے حساب میں لکھے گا، اور 10 سے لے کر 700 تک، یعنی مختلف قسم کے جو سو نیک اعمال ہے اس میں مختلف طور پر، اور جتنا انسان کے اندر تقوی اور طہارت ہوگی تو اتنا لے کر 10 سے لے کے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کو اجر بڑھا دیتا ہے۔ اور کچھ نیکیوں کے بارے میں تو بغیر ہی حساب کہا، یعنی بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے۔ تو ایسی تجارت دنیا میں کوئی ایسی تجارت ہے جس میں کہ نقصان کا امکان ہی نہیں ہے، اور بلکہ تجارت بھی ایسی تجارت جس کا 1 کے بدلے میں 10، اور 10 سے لے کے 700، اور کہیں کہیں تو بے حساب اجر ہے۔ تو یہ تجارت انسان کرتا ہے جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ تو والذی، اور وہ جو کہ اوحینا الیکا، اور وہ جو کہ وحی کی گئی آپ کے طرف من الکتاب، کتاب میں سے، هو الحق، وہ حق ہے، مصدقا، تصدیق کرنے والی، لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے ہے، یعنی اس سے پہلی کتابوں کی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بعبادتہ، اپنے بندوں کے بارے میں، اپنے بندوں سے، لخبیر بصیر، خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے۔ وہ جو کہ آپ کی طرف وحی کی گئی ہے کتاب میں سے، وہ بالکل برحق ہے، اور وہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے جو سو اہل کتاب کے پاس تھی۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں خبر بھی رکھتا ہے اور ان کو دیکھ بھی رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا فرمائے، قرآن، وہ کیا ہے؟ وہ حق ہے، سچ ہے، اور بالکل برحق ہے۔ اور وہ جو اس کی اور ایک صفت یہ ہے کہ وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی تورات اور انجیل اور زبور، یہ جو کتابیں ہیں اس کے اندر جو احکامات تھے ان کی تصدیق کرنے والی ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا جو پہلے کتابوں میں موجود تھا۔ تو یہی جو سو تصدیق ہے اس بات کی کہ جس اللہ نے تورات کو نازل کیا اسی نے انجیل کو بھی نازل کیا، اسی نے قرآن کو بھی نازل کیا۔ تو اگر آج کے دور میں کوئی انسان کہتا ہے کہ میں تورات پر ایمان رکھتا ہوں، تو پھر اس کے لیے کوئی معنی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کیوں انجیل پر ایمان نہیں رکھتا، اور جب کوئی انجیل پر ایمان رکھتا ہے تو وہ کیوں قرآن پر ایمان نہیں رکھتا، کیونکہ تورات بھی اللہ ہی کے طرف سے نازل کردہ ہے، انجیل بھی اللہ ہی کے طرف سے نازل کردہ ہے، اور یہ قرآن بھی اللہ ہی کے طرف سے نازل کردہ ہے۔ فرق کیا ہے کہ پہلی کتابیں ایک خاص وقت تک کے لیے تھی اور ایک خاص قوم کے لیے تھی، اس کے بعد جب دوسری کتاب آئی تو پہلی کتاب منسوخ ہو گئی۔ اب ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ نئی کتاب پر ایمان لے آئے۔ جب تورات نازل ہوئی تو تورات اس وقت تک قابل عمل تھی جب تک کہ انجیل نازل نہیں ہوئی۔ جب انجیل نازل ہو گئی تو تورات کو منسوخ کر دیا گیا، اب انجیل کا دور تھا۔ اب جب انجیل اس وقت تک قابل اطاعت و فرما برداری اور اس پر عمل کرنے کا تھا جب تک کہ قرآن نازل نہیں ہوا۔ اب جب کہ قرآن نازل ہو گیا ہے تو پچھلی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا گیا، عمل اب صرف قرآن پر ہوگا۔ ہم ایمان رکھیں گے کہ وہ تورات جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا وہ اللہ کے طرف سے برحق تھی، اور وہ اس وقت میں اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھی۔ اور اس کے بعد اسی طریقے سے انجیل کو جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا وہ حقیقت میں بالکل سچ اور اللہ کے طرف سے نازل کردہ تھی۔ وہ اسی وقت تک تھی جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور جب قرآن نازل ہو گیا تو پہلی تمام
तमाम किताबें मनसूख हो गई, और आज के दौर में जो तौरात है, जो इंजील है, वो बहुत ज़्यादा उसमें तहरीफ हो चुकी है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। कुछ तो लोगों ने उसमें से निकाल दिया, कुछ अपने तरफ से इजाफे कर लिया है। तो इस तरीके से आज जिस शक्ल में है, वो पूरी की पूरी जो सो अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा किताब नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा तहरीफ और चेंजेस हो चुकी हैं। सुम्मा औरसनल किताबा, फिर हमने वारिस बनाया किताब का, अल्लजीना, उन लोगों को जो के अस्तफैना, जिन्हें हमने चुन लिया, मिन इबादीना, अपने बंदों में से, व मिनहुम जालिमुन लिनफ्सिही, बस उनमें से कुछ तो है जिन्होंने जुल्म किया अपने नफ्स पर, व मिनहुम मुख्तसिदुन, और उनमें से कुछ तो है जो मियाना रवि इख्तियार करते हैं, व मिनहुम, और उनमें से साबिकुन बिल खैराती, सबकत ले जाते हैं खैरात में, नेकियों के कामों में, बिइज़्निल्लाहि, अल्लाह के हुक्म से, ज़ालिका हुवल फज़लुल कबीर, और यही है बहुत बड़ा फजल। फिर हमने वारिस बनाया किताब का उन लोगों को जिन्हें हमने चुन लिया था अपने बंदों में से, और उनमें से कुछ तो है जो अपने नफ्सों पर जुल्म करते हैं, और कुछ तो है जो कि मियाना रवि इख्तियार करते हैं, और कुछ है जो कि नेकियों में सबकत ले जाते हैं अल्लाह के हुक्म से। और ये जो सो अल्लाह का तरफ से बहुत बड़ा फजल है। तो अल्लाह ताला आप कह रहे हैं कि फिर हमने वारिस बनाया किताब का, इससे मुराद कौन है? उन लोगों को जो हमने पसंद कर लिया अपने बंदों में से। इससे मुराद हम उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनको अल्लाह ताला ने पसंदीदा कौम बना दिया और उनको आखिरी किताब यानी कुरान का वारिस बनाया। तो अल्लाह ताला मुसलमानों की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि अपने बंदों में से हमने जिनको चुन लिया उनको इस किताब का वारिस बनाया। और उनमें से क्या है? कुछ लोग तो हैं जो कि जुल्म करते हैं अपने नफ्स पर। मतलब क्या है कि वो कुछ नेकियां भी करते हैं, साथ में कुछ गुनाह भी करते हैं। कुछ अल्लाह के जो हुक्म करने दिए हुए नेकियां हैं उनको छोड़ देते हैं, और जिन कामों से अल्लाह ने रोकने का हुक्म दिया है उससे नहीं रुकते। तो ऐसे ही लोग हैं जो कि जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया, यानी अपना नफ्स, जिस इंसान को जो अल्लाह ने जो जिस्म दिया है वो जन्नत के लिए तैयार किया गया था, लेकिन जब इंसान इस तरीके के जुल्म करता है, अपने ऊपर कुछ नेकियों को छोड़ देता है, कुछ नेकियों पर अमल करता है, कुछ गुनाहों से तो बचता है, कुछ गुनाह जो सो के मुर्तकिब होता है, तो दर हकीकत में वो सजा का मुर्तकिब हो रहा है। तो ऐसा इंसान जो कि जहन्नम की सजा का मुस्तहिक हो जाए, तो यकीनन उसने अपने नफ्स पर जुल्म किया। ये और बात है कि अगर उसने सच्चा ईमान ले रखा है और शिर्क पर नहीं मरा है, तो ऐसे इंसान को जो कुछ उसने गुनाह किया है उसके उन गुनाहों की सजा मिलेगी। उसके बाद एक ना एक दिन वो जन्नत में जाएगा। और कुछ लोग तो ऐसे खुश नसीब होंगे जिनको सजा से पहले ही नबी सरजम की और साहबा इकराम की और बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह की जो शफाअत होगी उसके जरिए से उन्हें बख्श दिया जाएगा, और उन्हें जहन्नम की सजा मिलने से पहले ही जन्नत में डाल दिया जाएगा। तो बहरहाल कुछ लोग होंगे जिन्होंने जुल्म किया होगा अपने जानों पर, और कुछ होंगे जो मियाना रवि इख्तियार किए हुए होंगे, यानी उन्होंने नेकियां भी की होंगी और जो थोड़े बहुत गुनाह किए होंगे, छोटे मोटे गुनाह किए होंगे। तो ये लोग हैं जो कि इत्तिदाल पसंद है, जो मियाना रवि इख्तियार करते हैं। तो हो सकता है इन लोगों को अल्लाह ताला जन्नत में तो दाखिल कर दे, लेकिन उनके दर्जात हल्के होंगे, उतने ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन इसके बरक्स में एक ऐसी और एक किस्म के लोग होंगे जो कि सबकत ले जाएंगे नेकियों में अल्लाह के हुक्म से, यानी अल्लाह की तौफीक से वो लोग नेकियों में इजाफा कर रहे होंगे, जल्दबाजी कर रहे होंगे, और गुनाहों से और गलतियों से बचे हुए होंगे। तो ऐसे ही लोग हैं जो कि ना तो उनको सजा मिलेगी जहन्नम की, और वो जन्नतों में दाखिल हो जाएंगे, और जन्नतों में उनको आला मकाम मिलेगा। तो ये तीन किस्म अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं अल्लाह के नेक बंदों के बारे में, जिनको अल्लाह ताला ने किताब का वारिस बनाया। लेकिन क्या इन तीनों किस्म में से कम से कम कोई किस्म में आज का मुसलमान फिट होता है? ये देखने की जरूरत है, जिसके बारे में कहा मोमिनहुम जालिमुन लिनफ्सिही, उनमें से जो अपने नफ्स पर जुल्म किया। ये सबसे हल्का दर्जा है। क्या इस दर्जे पर कम से कम कोई हम में से कोई है जो फिट हो रहा है? ये देखने की जरूरत है। लेकिन जब हम उस उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
عام طور پر ان کے اوپر جب نظر ڈالتے ہیں تو ان میں سے اکثریت جو ہے وہ اس بات کے پر بھی فٹ نہیں ہو رہے ہوتے، بلکہ ان کا معاملہ کیا ہے کہ وہ کھلم کھلا شرک میں مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں، کھلم کھلا بدعات میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں، اور کئی تو جو سو کفریہ اعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور اکثریت ان میں سے بھی اسی حال میں دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے انسان کے بارے میں تو پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، کتاب میں قرآن میں ہی بتا دیا، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ تو افسوس ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان لوگوں میں سے بنایا، ان اپنے بندوں میں سے بنایا جن کو اللہ نے چن لیا ہے، اس کے باوجود بھی آج مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو کہ کھلم کھلا شرک کر رہے ہیں، بدعات کے کاموں میں مبتلا ہے اور کفریہ کام کر رہے ہیں، اور اسی حالت میں دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنی میں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، جن کو اللہ نے چن لیا، وارث بنایا جن کو کتاب کا۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے جو اللہ نے ہم کو جو اعزاز عطا فرمایا تھا، ہمیں کتاب کا وارث بنایا تھا، لیکن ہم نے اس کتاب کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھا، اس وجہ سے تو تمام کی تمام مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو جو اللہ نے ہم کو اس کا وارث بنایا، اس کی اہمیت کو سمجھتے، اس کو پڑھتے کما حق ہو، جیسے کہ اس کا حق ہے، اور اس کا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر اس کو سمجھا جائے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے، تو یہ حق ہے اس کو کتاب کو پڑھنے کا۔ تو اگر اس حق کو ہم ادا کرنے لگیں تو ہم صحیح معنی میں کتاب کے وارث بن جائیں گے، اور جب ہم کتاب کے وارث بنیں گے تو اس طریقے سے میلاد النبی کے نام پر جو سو ناچنا اور کودنا اور پاگلوں اور جانوروں کی طرح انسان جو سو جس طریقے کی حیوانیت کا مظاہرہ کیا ہے، لوگوں کو ایذا پہنچانا، راستے روک دینا، اور یہاں تک کہ جو سو ایمبولینس وغیرہ جو ہوتی ہیں ان کو راستوں سے گزرنے نہیں دینا، جس کے وجہ سے لوگوں کی موت ہو جائے راستوں میں، تو اس طریقے کا ظلم و زیادتی وہ نہیں کر سکتا جو کتاب کو اللہ حق، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جن کو ہم نے چن لیا ہے کتاب کا وارث بنا کر، اور اگر وہ کما حق ہو اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو وہ ہرگز اس طریقے کی حرکتیں نہیں کریں گے۔ نبی سے محبت کا نام دعویٰ کرتے ہوئے وہ سارے وہ عمل کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو موسیقی اور میوزک سے سخت نفرت تھی، لیکن آج کا مسلمان نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے موسیقی پہ ڈی جے کے اوپر ناچتا ہے اور پاگلوں کے جیسا، جانوروں کے جیسا اچھل کود کرتا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا اس وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن کو نہ پڑھا نہ سمجھا، اور پڑھا اور سمجھا ہی نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کی سیرت کو ہم نے نہیں پڑھا، اور آپ کی سیرت کو اگر سن بھی لیتے ہیں کبھی تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف سننے کے لیے اچھا ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرے، اور دعویٰ کرنے سے پہلے نبی کی سیرت کو پڑھے اور اس کو اپنی زندگی میں اپنائے، تو ایسا انسان کبھی اس طریقے کی حرکت نہیں کرے گا، تو پھر وہ یقیناً جو سو ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ وہ سبقت لے جاتے ہیں دینی نیک کاموں میں اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے، اور یہی یہ بہت بڑی فضل ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل اسی وقت میں مل سکتا ہے جب انسان قرآن کو معنی اور مفہوم سے پڑھے اور سمجھے، اور اس کے بعد اس پر عمل کرے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے، آپ کی زندگی کو پڑھے، آپ کے حدیثوں کو پڑھے، آپ کی سنتوں کو پڑھے، اور اس کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کرے، تب جا کر وہ انسان صحیح معنی میں ان اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہو سکتا ہے۔ جنات عدن، باغات ہمیشگی کے، یعنی وہ جنتیں جو کہ ہمیشہ رہیں گی، یدخلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، یحلونا، وہ اس میں پہنائے جائیں گے، فیہا، اس میں، من اساویرا، کنگنے، من ذہب، سونے کی، ولؤلؤا، اور موتی، ولباسہم فیہا حریر،
اور ان کا لباس وہاں پر ریشم ہوگا۔ یعنی وہ لوگ جو کہ اللہ کے حکم سے سبقت لے جاتے ہیں اور جو کہ بڑے فضل کے، جو اللہ کا بڑا فضل ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوں گے؟ ہمیشگی والی جنتیں ہوں گی جس میں وہ داخل کیے جائیں گے، اور وہاں پر ان کو زیورات پہنائے جائیں گے جو کہ کنگن، سونے کے کنگن ہوں گے اور موتی ہوں گے، اور یعنی سونے کے کنگن اور موتی کے زیورات وغیرہ ہوں گے، اور وہاں پر ان کو لباس ریشم کا دیا جائے گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو نیک بندے ہوں گے اللہ کے، ان کو ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں پر ان کو ان کی مہمان نوازی کی جائے گی، ان کی جو سو آؤ بھگت کی جائے گی، اور ان کو ایسے زیورات پہنائے جائیں گے جو کہ سونے کے کنگن ہوں گے اور موتی ہوں گے، اور یہ کہ ان کو وہاں پر ریشم پہنایا جائے گا۔ اگرچہ کہ دنیا میں مردوں کے لیے سونا بھی پہننا حرام ہے اور ریشم بھی پہننا حرام ہے، عورتوں کے لیے تو اجازت ہے لیکن مردوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جنت میں جب جنتی جائیں گے تو وہاں پر مردوں کو بھی جو سو سونے کے کنگن اور زیورات بھی پہنائے جائیں گے، اور ان کو وہاں پر ریشم کے لباس بھی پہنائے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو وہ سعادت عطا فرمائے۔ آج سنیچر کا دن ہے، آج ہم ساتھیوں سے سوالات لیتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو سوال کرنے کی کوشش کریں، میرے پاس اگر اس کا علم ہوگا تو میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اس بیچ میں اپنی بات کو رکھتا رہوں گا، لیکن آپ کو اجازت ہے کہ آپ سوال کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر جنتیوں کی جو اللہ تعالیٰ صفتیں بیان کر رہے ہیں، تو ان صفتوں کو اور ان کو پانے کے لیے ہم کو اور آپ کو دنیا میں محنت کرنی پڑے گی، اور وہ محنت یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں، نہ کہ اپنی منمانی طور پر زندگیوں کو گزاریں۔ جو چیز ہم کو ہمارے نفس کو اچھی لگی، بھلی لگی، ہم وہ عمل کرنے لگے اور سمجھ جائیں کہ یہ دین ہے اور اس میں برائی کیا ہے، یہ تو اچھا نظر آ رہا ہے، ہمارے نظر میں وہ عمل اچھا نظر آ رہا ہے تو ہم اس کو عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب میلاد النبی کی بات کو ہی لے لیں کہ لوگوں نے سمجھا کہ جو سو یہ اس میں برائی کیا ہے، یہ تو اچھا عمل ہے، نبی کی محبت میں ہم جو سو کچھ جو سو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ دین کے معاملے میں ہم اپنی مرضی سے کوئی عمل نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ کرنا چاہ رہے، آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اس طریقے کا عمل نہیں کیا ان کو نبی سے محبت نہیں تھی، اور ایسا عمل صحابہ اکرام کی زندگیوں میں تو دور دور تک نہیں ملتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے اگر ناچا نہیں تھا، کودا نہیں تھا، جلوس و جھنڈے نہیں نکالے تھے، اور انہوں نے راستوں کو بلاک نہیں کیا تھا، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو محبت نہیں تھی؟ تو کیا ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہے کہ ایمان لے آؤ، جیسے کہ صحابہ نے ایمان لیا ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ صحابہ کے طرز زندگی کو، ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنا دیا، ان کے جیسا اگر تم ایمان لاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو صحابہ اکرام تو کبھی اس طریقے کی حرکت نہیں کیے تھے، اور وہ جنت میں تو جا سکے اور یقیناً جنت میں ہیں۔ تو ہم اور آپ اس طریقے کے اعمال کر کے بھلا جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ وقال الحمد للہ، اور انہوں نے وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الذی، وہ جس نے اذھب عنا الحزن، جس نے دور کر دیا ہم سے غم کو، ان ربنا، بے شک ہمارا رب، لغفور شکور، البتہ بخشنے والا قدردان ہے۔ یعنی جب جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دے گا، ایسی جنتی جو ہمیشہ رہیں گی، جس میں انہیں زیورات پہنائے جائیں گے اور ان کو ریشم کے کپڑے دیے جائیں گے، تو اس وقت میں وہ جنتی کہہ پڑیں گے کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، وہ جس نے ہمیں ہمارے غم کو دور کر دیا۔ یعنی جو غم انسان کو ڈر اور غم لگا ہوتا ہے کہ جہنم میں کہیں نہ ڈال دیا جائے، جہنم کی سزا نہ ملے، تو اس غم اور ہم سے اللہ تعالیٰ نے نجات دے دیا اور ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو یقیناً وہ بہت بڑے تعریف اس وقت میں اللہ کی تعریف کریں گے کہ یقیناً اللہ کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو غم سے دور کر دیا، اور ہمارا رب بخشنے والا شکر گزار ہے۔ یعنی دنیا میں ہم نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی، اس کی بندگی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی اس طریقے سے کیا کہ پھر آخرت میں ہم کو سزا نہیں دیا اور ہم کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو اس پر جنتی لوگ اللہ کا شکر ادا کریں گے، حمد ادا کریں گے۔ الذی، وہ جو کہ احلنا، ہمیں اتارا، دار المقاماتی، جو ہمیشہ رہنے کی گھر میں،
من फजल ही, अपने फजल से, ला यमस्सूना फीहा, नहीं छुएगा हमें इसमें नसबुन, कोई तकलीफ, वला यमस्सूना, और ना ही हमें छुएगा इसमें, फीहा, इसमें, लगूब, कोई थकावट। यानी वो जन्नत में जब वो चले जाएंगे तो अल्लाह की तारीफ अदा करेंगे, अल्लाह की हम्द सना करेंगे और कहेंगे कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जिसने हमको गम से दूर कर दिया और हमारा रब बख्शने वाला शुक्रगुजार है। और वो जो कि हमें उतारा ऐसे घर में जो कि हमेशा रहने वाला है अपने फजल से, और ये कि ना इसमें हमें कोई थकावट पहुंचेगी, ना ही कोई हमें वहां पर जो सो तकलीफ पहुंचेगी। तो पता क्या चला कि जन्नत में, जो इंसान जन्नत में चला गया तो उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए इत्मीनान है, अमन अमान है। और वो जो सो, और जो भी इंसान जन्नत में जाएगा वो सिर्फ अपने आमाल के दारोमदार पर नहीं, बल्कि उसके साथ साथ, आमाल की तो जरूरत है ही है, उसके साथ अल्लाह का फजल जरूरी है। क्यों कि आमाल के एतबार से तो इंसान जहन्नम से तो बच सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह का फजल जरूरी है जन्नत में दाखिल होने के लिए। और अल्लाह का फजल यही होगा कि अल्लाह ताला उसके नेक आमाल को जो सो बड़ा चढ़ा कर उसका अजर लिखेगा, और अगर उसके नेकियों में कुछ कमी भी होगी तो अपने फजल से उसके लिए, और उसके जो नवाफिल होंगे उनको फराइज का दर्जा दे देगा। और इस तरीके से अल्लाह ताला अपना फजल करके अपने बंदों को जन्नत में दाखिल करेगा। तो ये चीज़ है कि अल्लाह ताला अपने फजल से हमको जन्नत में दाखिल कर दिया, और ये ऐसी जन्नत है जिसमें ना तो कोई तकलीफ है और ना ही कोई थकावट है। और जन्नत में लोग थकेंगे नहीं, ना ही उनको कोई तकलीफ होगी, ना उसमें वो उकताए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कुछ अरसा गुजरने के बाद वहां पर वो थक जाएं या उससे उकता जाएं और चाहें कि कुछ बदले, नहीं, बल्कि जन्नत की नेमतें तो ऐसी होंगी जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ना किसी कान ने उसके बारे में सुना है, ना किसी आंख ने उसको देखा है, और ना ही किसी दिल और दिमाग में उसका शऊर तक आया है। तो ऐसी बड़ी बड़ी नेमतें और ऐसी चीजें होंगी जिससे कि इंसान उकताए भी नहीं जाएगा। वल्लजीना, और वो लोग जो कि कफरू, कुफ्र किया, लहुम नारु जहन्नमा, उनके लिए जहन्नम की आग है, ला युखफ़ा, ला युखज़ा, ना खजा आएगी उनके ऊपर, अलैहिम, उनके ऊपर, फयमूतु, कि वो मर जाएं, वला युखफ़फ़ु अन्हुम, और ना ही हल्का किया जाएगा उनसे, मिन अजाबिहा, उसके अजाब से, कज़ालिका, इसी तरीके से, नजज़ी, हम बदला देते हैं, कुल्ला कफूर, हर नाशुक्रे को। यानी इससे पहले जन्नतियों के अहवाल बयान किया अल्लाह ताला ने, अब कह रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया उनके लिए जहन्नम की आग है, ना उसमें उनके ऊपर उनकी खजा आएगी कि वो मर जाएं, और ना ही उनके ऊपर जहन्नम के अजाब को हल्का किया जाएगा। इसी तरीके से हम बदला देते हैं हर नाशुक्रे को। यानी जिसने दुनिया में अल्लाह के नेमतों की नाशुक्री की, जिसने अल्लाह की नेमतों का कुफरान किया, कुफरान नेमत किया और अल्लाह के साथ कुफ्र किया, तो ऐसे काफिरों के लिए तो जहन्नम की आग है। और ये कि जो सो वहां पर उन्हें मौत भी नहीं आएगी कि चलो दुनिया में जैसे वो जिंदगी में गुजारते रहे, एक वक्त मौत आई तो उसके बाद में वो दुनिया से निकल गए। तो आखिरत में तो ये नहीं होगा, जहन्नम में ऐसा नहीं होगा कि कुछ अरसे के बाद उनके ऊपर मौत आ जाए और जहन्नम की सजा से बच जाए, तो ये मामला होगा। बल्कि इसके बारे में जो हदीस वाज़े है कि जहन्नम में जब जहन्नमी जल रहे होंगे, सजा पा रहे होंगे, उसके बाद उनके जहन में ऐसे ही ख्याल आएगा कि दुनिया में भी हम जी रहे थे, उसके बाद एक वक्त आया और हम जो सो वफात पा गए, हमको मौत आ गई, तो हम दुनिया से निकल गए। तो अब आखिरत में भी ये सजा जो भुगत रहे हैं उसमें से भी एक ना एक दिन हम पर मौत आएगी और हम इससे बच जाएंगे। उस वक्त में अल्लाह ताला फिर ये मामला करेगा कि जन्नत के सामने, जन्नत और जहन्नम के दरमियान में जो सो मौत को एक मेंढे के शक्ल में, एक बकरे के शक्ल में लाया जाएगा और उसको ज़िबा कर दिया जाएगा, और फिर ऐलान किया जाएगा, ए जन्नतियों, अब तुम्हारे लिए कोई मौत नहीं है, तुम हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहो। और ए जहन्नमियों, तुम्हारे पर भी कोई मौत नहीं है, अब तुम हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहो। तो उस वक्त में जहन्नमियों को बहुत ज्यादा मायूसी होगी। तो उसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा कि ऐसा भी नहीं है कि जहन्नम में मौत आएगी और वो बच जाएंगे, बल्कि और ना ही उनको उनके अजाब को हल्का किया जाएगा। तो ये बदला है उन लोगों का। क्या सनीचर सैटरडे के दिन रोजा रख सकते हैं?
जुमा के दिन खास तौर पर अलग से रखने का मुमानियत है। सनीचर के बारे में कोई ऐसी हदीस नहीं है कि जिसको मना किया जाए। हाँ, ये और बात है कि हमारे मुल्कों में सनीचर जो सो कुफ़ार वगैरह के लिए, उनके लिए त्योहार का दिन है, तो बहरहाल उससे हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए जो ख़ास तौर पे सिर्फ जुमा के दिन रोज़ा रखने से मना किया गया है। अगर कोई इंसान सनीचर के दिन कोई ख़ास कोई नज़र वगैरह का रोज़ा है या कोई क़ज़ा रोज़ा है, वो रखना चाहता है तो रख सकता है इंशाअल्लाह, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। वल्लाहु आलम। तो बहरहाल बात चल रही थी जहन्नमियों के बारे में, तो हमको जब इस तरीके की बात सुने तो अल्लाह से डरना चाहिए और अल्लाह से जहन्नम से जो सो पनाह मांगना चाहिए। वक्त ख़त्म हो रहा है, इसी पे रुकते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।